वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर नवम श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहिर प्रथम गद्य जार नाम होची जातीय जीवन। यही विषय को आम कम्प्लीटली पूर्व वीडियो माध्यम जानवा चेष्टा करें। यही वीडियो माध्यम आम यार अभ्यास प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। आशा करी जमती विषय आपण मानक भल लगे अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखा पर आपंकर सब क्वेश्चन आंसर आपण आइडिया आसीज। आपड़ चाहिए निज नोट खातार लिखिकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करनी। सब्सक्राइब करके पाखे थी बेल आइकन को क्लिक करेंगे ऑल नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ आपंकर काम बाकी मो ऊपर मो कर्तव्य छाड़ी दूँ आपको पूरा वर्ष जाकर प्रिपरेशन ये चैनल माध्यम करेंगे। ओके चलतु सीधा सड़क प्रश्न उत्तर सेक्शन को जावा। प्रथमे देखंतु पिला माने प्रथम प्रश्न विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। कहार ना चिरस्थायी कौन हम विपरीत क्षणस्थायी। असद्भाव सद्भाव शिक्षित अशिक्षित निम्नगति ऊर्ध्वगति निम्नगामी होते ऊर्ध्वगामी होता निम्नगति हेले ऊर्ध्वगति हम। मिथ्यावादी सत्यवादी सत्यवादी हेनी सत्यवादी। निंदा प्रशंसा सेमती 2 नंबर प्रश्न पृष्ठ पृष्ठ परी आउ 5टी जुग्म शब्द लेख। अस्त्र शस्त्र रंग ढंग धन जन रीति नीति शिक्षा दीक्षा वेशभूषा बाट घाट है। 3 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्द गुड़ी को व्यवहार कर वाक्य गठन कर। पार्थिव पार्थिव को लेकिन वाक्य गठन कौन हो पार ना पार्थिव सूक्ष्म क्षणस्थायी अटे। पार्थिव सूक्ष्म सुख क्षणस्थायी अटे। से देन अपत्य अपत्य ही मानव को संसार में स्वर्ग सुख प्रदान करिथाए। पदस्थ राम बाबू जड़े पदस्थ कर्मचारी थिले। मूलमंत्र तत्वमसी ही थिला अद्वैतवादर मूलमंत्र। खोसामत खोसामत करी संसार में कहीं बड़ हो पारिबो नाही। बुझीगला। परवर्ती प्रश्न कौन पचार विशेष्य और विशेषण शब्द गुड़ी को बाछ। अभ्यंतर सद्भाव स्वर्गीय व्यक्तिगत जाति पदस्थ भ्रम महाबल एमान भितर विशेष्य को पद गुड़ाक होती ना अभ्यंतर सद्भाव जाति भ्रम एगुड़ाक होती विशेष्य शब्द। विशेषण को गुड़ा होगला स्वर्गीय व्यक्तिगत पदस्थ महाबल है। विशेषणटा विशेष करके विशेष्यर गोटे गुण को प्रकाश करे। जमती आम कहले गोटे बाघ बाघर केमितिका बाघ ना महाबल बाघ तो गोटे गुण को प्रकाश कला सेटा होगला विशेषण। सेमिति पदस्थ कर्मचारी केमिति कर्मचारी ना गोटे उच्च पदस्थ कर्मचारी कौन सी पोजिशन गोटे अच्छा। जीवन जीवन केमितिका जीवन ना व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत जीवन जातीय जीवन यही शब्द जो व्यक्तिगत आ जातीय एगुड़ा कहते विशेषण। आनंद आनंद को लगे कि आम कह स्वर्गीय आनंद केमितिका आनंद केमितिका गुण वाला आनंद ना स्वर्गीय गुण वाला आनंद। तो विशेष करके विशेष्यर गुण को आम प्रकाश करने विशेषण को व्यवहार करें। बुझीगला। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न 5 क स्तंभ सहित संपर्क थिबा शब्दटी ख स्तंभरू बाछि मिलाइकी लेख। देख डाहाळ शब्दटा कौटी जॉइन करिबो जाइकी डाहाळ कुकुर बोली विषय आलोचना करा जाइछि। सेमती महाबल को नेकी बाघ सहित रचना करवा बा गार पकेबा। जल को नेकी बिंदु सांगे गार पकेबा। पार्थिव को नेकी कौन जीवन सहित आलोचना माने कौन गार पकेबा। तो सीधा सीधा जदि आपण माने देखिबे एपटे मु आपणक पय आंसर लिखि रखिछि आपण मैच करि परिबे। एबे चलंतु सीधा सड़क क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर को जिबा। ओके प्रश्न 6 प्रत्येक जाति पाई जातीय जीवन आवश्यकता रही कहीं। तो उत्तर में आम लिखा बुझे कि भल भाव में आंभ मान व्यक्तिगत जीवन क्षणस्थायी अटे किंतु जातीय जीवन चिरस्थायी अटे। सुतरां चतुर्पार्श्व थिबा जाति और समाज मानक संगे जीवन मिलाई आलाप कर चिरस्थायी सद्भाव स्थापन निमंते जातीय जीवन आवश्यकता रही अछि। बुझीपार। नेक्स्ट कौन कहूँ क्यों भाव गुड़िक मनीष को प्रतिक्षण तल को ओटारू अच्छी। क्यों भाव गुड़िक ना मानवर पार्थिव जीवन में तार स्त्री अपत्य तार संपत्ति एवं भूत पार्थिव भाव गुड़िकर एक आकर्षणीय शक्ति रही अछि जहाँ प्रतिक्षण रे तल को ओटारू अच्छे। अर्थात मु भावनाटा जो मोर स्त्री मोर धन संपत्ति मोर घर बाड़ी ये जो मोर शब्दटा बा निजर आकर्षण शक्तिटा सेटा गोटे मनीष को निम्नगामी करूँगी। बुझेगा बा तल को ओटारू अच्छी। परवर्ती प्रश्न को जीवा।
କେତେବେଳେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ମାନବ ଯେତେବେଳେ ତାହାର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅସଦ୍ଭାବକୁ ଭୁଲି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ସେତେବେଳେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ପ୍ରତି ଭାବନା, ଜାତି ପ୍ରତି କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିବା। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗତି। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳଠାରୁ ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଛି। କେଉଁ ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛି? ନା ସବୁବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଯିବ ବା ନିମ୍ନ ଗତି କରିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ବଡ଼ ହେଉ ଛୋଟ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ମହାସମୁଦ୍ର ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଟେକ ରଖିଛି, ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ବୋହିବା ଶିଖିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ କାହାର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ସହିତ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 11, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇଟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟା ଜାତୀୟତା ଭାବନା ରଖୁଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ତ କେମିତି ଲେଖିବା? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ରୋଧ ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ ବା ଖୋସାମତ କଲେ ସେହି ନିନ୍ଦାରେ ଜାତି ଭାଗି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ନିନ୍ଦା ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12, ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ? ନା ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଭାବ ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରି ଜାପାନୀ ଜାତି ଆଜି ସମୁନ୍ନତ ହେବା ସହିତ ସବୁଠି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ ହେଉଅଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀରେ ଜାପାନ ଜାତି ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହେଉଥିଲା ଫୁଟବଲର, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସାଉଦି ଏରିଆରେ ହେଉଥିଲା, ସାଉଦି ଆରବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା, ସେଇପଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜାପାନର ଲୋକ। ଖେଳ ସରିବା ପରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଳିଆ ହେଇଯାଏ, କି ଜରି କିଏ କେତେ କ'ଣ ଖାଇକି ସବୁ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟେକ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଖେଳ ସରିବା ପରେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ସବୁତକ ଜାପାନୀ ପ୍ଲେୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସଫା କରିଥିଲେ। ପୁରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି। କି ସେମାନେ ସେ ଦେଶର ନିଜ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଅଳିଆକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ এই ଭାବନାଟା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଜାପାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାହାଳ ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତା? ନା ଡାହାଳ ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ କହନ୍ତା, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୁଁ ସେହି ବାଘ ହାତରେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାତିର ଗୁଣ ସାହସିକତା ଅଟେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ରଖି ବାଘ ନିକଟକୁ ନ ଗଲେ ମୋ ଜାତିର ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। ମୁଁ ମରେ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ଡାହାଳ କୁକୁରର ଦାମ ମୋର ସାହସିକତା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମରିଗଲେ ପରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଡାହାଳ କୁକୁରର ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଭାବନା ଏଇଟା କମିବନି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବ, ଏହା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡାହାଳ କୁକୁରର ପାଟି ଫିଟୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମେ ବି ସେ ଏଇଆ ହିଁ କହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲା ରଖ। ବୁଝିହେଲା? ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସହିତ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କର। ଏହା ହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଗୋଟେ ଆଖିକୁ ଖୋଲିବା। ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖ, ଶିଖ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇଆ ହିଁ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 16, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ତାଙ୍କର କିରଣକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣିରେ ମିଶ୍ରି ସରବତରେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳତକ ଟାଣି ନେଇ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ସେଚନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଦୋଷତକ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା?
परवर्ती प्रश्न 17 नंबर सबु व्यक्ति और सबु जातिंक ठारे केउं गुण रही अछि ना सबु व्यक्ति और सबु जातिंक ठारे अनुकरण करिबा योग्य अनेक गुड़िए गुण रही। अनुकरण करिबा योग्य माने आमे तांकु फॉलो करिबा गुणटा आम पाखे अच्छी सबु जाति पाखे सबु व्यक्ति पाखे आम चेष्टा कले शिखिपर अनुकरण कर बुझी होची। तापर आपण मानकर सप्रसंग सरलार्थ आसो एगुड़ाक मुझे डिस्कसन करी बास आपण मानक स्क्रीनशॉट नापी किसी समय स्क्रीन रे रखी ताकि आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं कि निज नोट खातार प्रिपेरेसन करेंगे निज नोट खातार लिखे 2-3 थर पढ़े जहाँफल आपंकर प्राक्टिस हो जब मुझे गुड़ाक डिस्कसन करी वीडियो लेंथी हो दीर्घ उत्तरमूलक क्वेश्चन आहरी अच्छी ओके। तो ये रहा 18 नंबर प्रश्न यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं जातु। ये रहा 19 नंबर प्रश्न यहाँ स्क्रीनशॉट नियंतु। सामने 20 नंबर प्रश्न स्क्रीनशॉट नियंतु। 21 नंबर प्रश्न मध्य सामने रहा स्क्रीनशॉट नियंतु। एगुड़ाक सरलार्थ अच्छी सरलार्थ पर आम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को जीवा 22 नंबर को स्क्रीनशॉट नहीं जातु। एबे चलतु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर ये जो प्रश्नटी आपड़ देखुं स्क्रीन रे 23 नंबर टी यहाँ सबुठ इम्पोर्टाट यहाँ प्रायतः आपण मानकर एग्जाम रे आसूची तो आपण मैंने यहाँ भल स्क्रीनशॉट नियंतु निहाती भाव प्रैक्टिस करंतु बुझी हो। ये प्रश्न को 3 आकार रे लिखी हे 3टी लाइन रे 3 प्रकार रे प्रश्न आसीपर बट आंसर सेम रहिबो बुझीगला। यार स्क्रीनशॉट नहीं गले सेकेंड हाफ रे जहाँ स्क्रीनशॉट अच्छी नहीं जातु पर आ बाकी तक स्क्रीनशॉट नहीं जातु। ये रहीगला गोटे प्रश्नर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। एबे यार परवर्ती सेक्शन रे जो 24 नंबर प्रश्न अच्छी ताहाको स्क्रीनशॉट नियंतु। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट नियंतु। ये रहीगला 24 नंबर प्रश्न उत्तर। 25 नंबर प्रश्न उत्तर को नियंतु। 26 नंबर को जीवा एबे ओके 26 नंबर ही आपनकर लास्ट प्रश्न बस यहाँ स्क्रीनशॉट एबे नियंतु। यही प्रश्नटा भी आपण मानक पे इम्पोर्टाट रहिबो 3 प्रकार प्रश्न आसूची परीक्षा रे थर 2 थर आसी सारी लास्ट 5 वर्ष भितर तो आपण यहाँ सीरियसली टिके प्रिपरेशन करेंगे 3 प्रकार प्रश्न आसीपर। देखते जो डाहाल कुकुर कथा आलोचना करथिल ना से कुकुर को केमती आम तार जातीय भावना केमती सी केमती साहसिकता प्रदान करिछि निजे पछे मरु ता जातिर जीवन केभे हेय ज्ञान न हो ता साहसिकता जो ता जातिर जीवन जो साहसिकता को लेकिन परिचय पाई से क्षुण्ण न हो ये विषय को वर्णना करवा ये क्वेश्चन रे बुझे होची। तो सब जिनस को भल मन रखिबो निज नोट खातार थर 2 थर लिखंतु रफ रे थर प्रैक्टिस करंतु 3-4 थर पढ़ंतु केमिति कवि परिचय लिखिबे से विषय जानतु देन आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बहुत सुंदर हेबो। आशा करछि ये जो क्वेश्चन आंसर गुड़ आलोचना कले सब क्वेश्चन आंसर आपण मैंने लिखि सारी थे स्क्रीनशॉट नहीं सारी थे बाकी कमेंट रे जणांतु आउ क्यों विषय पढ़ा चाहते 9th मैथमेटिक्स है कि अलग अदर सब्जेक्ट जहाँ भी कौन से चैप्टर आप कमेंट्स रे जणांतु ता उपरे मु कार्यकारी करी। बाकी वीडियो भल लगी पसंद आसते लाइक करेंगे निज सांग मान सहित मत हेल्प करने को जाए शेयर करूँ आउ जीवा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। बाकी सब्सक्राइब कर सारा पर देखिए आपण पाखे बेल आइकन आसो क्लिक करेंगे ऑल नोटिफिकेशन आसो क्लिक करेंगे एतिकी पर्यंत आपणकर काम बाकी काम मो पर छाड़ी दिखाँ आपण पूरा कैलेंडर ईयर प्रिपरेशन मुझे चैनल माध्यम करेबी। देखा एक नुआ वीडियो। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।